mazuri sana. Paske David anasema niko nashikia furaha sana kama niambia twende nyumba ya Mungu. Mambo moja ya mzuri sana kama tunachikuta presence ya Mungu. Paske Biblia inasema un jour devant Dieu est comme 1000 ans. Siku moja kwa nyumba ya Mungu iko sawa vile elfu moja. Mudunia. Muntu kwa mudunia pendant 1000 ans, mais devant Dieu c'est comme un jour. C'est pourquoi Maandiko ilisema Genèse akusema ke muntu hata kama anaishi kipande kirefu ashiteresha hata un jour. Un jour mbele ya Mungu iko ni 1000 ans. Ukiangalia mu Biblia de Genèse jusqu'à Apocalypse hakuna ule renesha hata siku moja. Juu ya nini? Paske mtu yeye mwenyewe alipenda kukata mashiku yake. Mwanzo Mungu alikuwa kutufanyishia neema na tuumba juu ya kuishi eternellement kufatana na mapenzi yake. Na sasa vile mtu ashikupenda kubakiriria kwa mapenzi ya Mungu, alipenda kwenda mbali na Mungu. Toka maana Mungu anaanza kushusha mania gaitu polepole, ilikuwa 120 ans. Kupitia ubaya kwa mtu anashusha tena. Au lieu de 120 ans, anashusha tena sema les plus robustes c'est 90 ans. Ule wa nguvu ndio atafikisha 90 ans. Mais miaka yetu inafikia wapi? 70 80. Tuele Mungu anatukatia. Mais kama tunaangalia leo hatuifikishe tena ile miaka. Juu ya nini? Zambi inapita. Zambi inapita. Kama mnaangalia akadeseni fanyaka huku kitablo hii periode ya Paul mu age ya kwanza, age de Fez. Mwi age de Fez Nigeria ilikuwa mingi sana, mekatenebre kalikuwa kaloko. Juu ya nini? Ubaya bulikuwa kiloko sana. Watu bote balibakiriria mkufuata masheria ya Mungu. Na bubaya ulianza mpaka mwile eglise juu ya nini? Unaanzaka na mtu huyu moya. Anakuya nayo anatafuta wa kumsekonde ni nani. Kama anapata ule mwana pense saa yake. Banakuya bade. Deja banaanza tafuta nini? Utafuta kurenye. Kuanzia huku hapo pakachikachi kwa vizazi 5 ndio kufika kuna Odyssey. Akadesema ndio huku ndio inakuya ninyewe. Hiki kyote kinakuwa sasa ni tenebre. Juu kwa maana tena kama mnaona mtu anafikisha 90, mtu anafikisha 80 ans, c'est-à-dire ule mtu alikuya beko nafanya hapo mapenzi ya Mungu. Huko bantu bale beko naishi birefu, Biblia inasema ce sont des vases de colère de Dieu. Ma vase de colère Mungu eko mkashirani asema kufanishia kibaya. Anenda na kumujikia maule muntu beko naishi birefu. Jua nini? Parce que ce sont des vases de colère de Dieu. Mais batoto ya Mungu beko nyakande mpaka kushatima à tout moment. Unalala unalamuka kama ufanye mapenzi ya Mungu ni fimbo. Tutasimama juu ya kuelekea sauti ya Mungu. Avant ya kusoma berger atatulombea. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout reconnaissant kwa yote unatufanyia. Tulilala, tunaamka, tunaenda makazi, tunarudia, tunakuwa kwa maombi, tunakulomba buluma mbia mingi na wewe Mungu unaturudia. Sasa hapa ni wakati wa kusikia neno. Hii neno ndio iliumba vitu. Amen. Iliumba na malaika kumbingu, naumba na watu pa dunia na wanyama wote na bulongo na vitu vyote. Baba iko na kapasite ya kudetekte kitu kyote kibaya na kukitosha mu maisha kila mtu. Ndio maana Seigneur, kama tunakuwa presence yako ni ndio tukwe watu wazuri. Atukwe ndio kusema kwa kutoa tena tulikuwa wabaya sana. Mungu tusaidie Seigneur. Gusa kwa mioyo yetu kupitia neno tuhubiriwa. Seigneur, usaidie mtumishi wako Baba ya kufanya mapenzi yake shonekane, lakini mapenzi yako yonekane. Mungu wetu kupitia neno tuhubiriwa, babatizwa Roho Mtakatifu batizwe nayo, bakutunziwa batunziwe,
benye wana ma problème pate solution, benye aya ilibalamata aya ende mbali na. Mungu tusaidie Seigneur, bila jua sote ifanya ndio kama fidèle. Ubariki ni kule kwa tembea jua habari njema. Ubariki na kanisa kule alitokea pamoja na Berjo ile kanisa. Ubariki na ndugu yetu kwa tembea naye pamoja. Vya kuluma vya mingi, ndio yokia mu maro yetu uvijibie. Hata vile yokia mu roho ya mtumishi wako, wewe Mungu vijibie. Uifanye vyote ndio utukufu yako mjini Yesu Kristo. Amen. Amen. Tasoma Ephésiens chapitre 5 verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Wanamke mwe batiifu kwa bwana yenu, msave mko natii kwa Bwana. Car le mari est le chef de la femme, Mwanaume ndio mshefu wa bibi, comme Christ est le chef de l'Église, sa vile Kristo ndio shefu wa kanisa, qui est son corps mkuu ya mwili wake, et dont il est le sauveur. na yeye ndio mkuu mwokozi. Endelea jusqu'à 26. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, Hata vile kama kanisa iko ikijitisha kwa Kristo, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. wanamke na wao wanapaswa kuifanya kwa bwana yao mbintu vyote. Marie, aimez vos femmes, Wanaume mpende bibi yenu, comme Christ a aimé l'Église, sa vile Kristo anaweza kupenda kanisa yake et s'est livré lui-même pour elle, na akajitoa peke yake juu ya bibi yake, afin de la sanctifier juu ya kuitakasa par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. kupitia neno, kisha kuitakasa kupitia kwa maji ya ubatizo ya maji. Mungu amebariki. Amen. Kama tunafika mbeba hii Ephesiens kufatana na sujet yetu, parce que Ephesiens kama wanasema mambo ya mwanamke, huko madevoir ile mwanamke anapasha kufanya na iko tipifie na Eglise. Mwanamke iko tipifie na Eglise. Ndio kwa maana prophet anaanza kurepetaka sana juu ya conduite ya mwanamke. Kama mwanamke anajikonduire mzuri, na hata Francais wanasema éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Kufundisha mwanamke ni kufundisha taifa yote. Juu ya nini? Parce que mama njo anayua namna kani ya kujere batoto. Mama njo yuko pale anayua kuinstruire batoto mujia ya Mungu. Kama tunaangalia mkizazi mule Wesley alikuwa reformateur. Wesley alipata ni instruction ya kwa mamake. Mamake njo alikala na Wesley, mumamuma yote mukile kizazi ya ba Wesley kulitoka batumishi ya Mungu. Juu ya nini? Ba mama banaanza kubeba taa yabo ya kufundisha watoto yabo. Magharibi nenea anaita batoto anabakusanisha fashi moya, anaanza kuambia sauti ya Mungu. Meshie leo kisha kwa contraire. Mama ba leo kisha kwa mpaka matushi mkinwa. Sasa utapenda mtoto wako akuye bien, atakuya bien je kama wewe amfundishe sauti ya Mungu. Tukunapata mambo kunaturudilia ni kupitia shibenye vile tukunafanya ni tukunaotesha. Basi kile tukunaotesha ndio kinyo utafanya ni utavuna. Kama unafika mkuotesha sauti ya Mungu, hata kama mtoto anafanya sambla kusema ke ashishikii, memuromo wake ile maneno inabakia mkichwa yake. Kote kule ataanza kwenda, ataanza kukumbuka mama alisemaka hivi juu ya kutembea mzuri ifo kufanya hivi. Ile maneno wote unasema ke aimuingie mtoto. Meiko naingia ndani ya kichwa chake. Kwa vile Mungu na yeye alitutumia msaidizi. Ile saa anafika anasema mu Jean 14. Anakuja. Anafika pa dunia juu ya kufa parce que maandiko yanasema mu Jean 3 verset 16. Ya kusema ke pale Yesu alikuja kufia mtu wote. Ule wote atachika jina lake na apate uzima wa milele. Na ile uzima wa milele pale Yesu alikuja kuku bit kinyari kuia. Kuku bit kinyari kuia na ashikupende kwenda andeor ya ile bit yake. Kama alienda andeor kama shiaba atunako. Kama alienda andeor ile bantu wanaanza kumfuata njoo kumuuliza. Bwana,
Mimi nakuya kwako parce que wewe uko mtakatifu. Kuya kwa mbele ukate kwa mambo ya kufamii. Jesus kupendake vitu vya vile. Anamwambia directement. Mimi hapa kunituma hapa njoo kata mambo ya mafamilia yenu. Muende mkeshane. Anaanza kupursuivre biti yake ya kusema ke na yeye afike mkufanya mapenzi ya baba yake. Wakati Jesus alikuwa mtoto, anaanza kutafuta fanga façon gani ya kubakia fidèle ku parole ya baba yake. Banduku, kama moyo hapa mnakuya. Ni sacrifice. Sacrifice munene. Hii mama huko bantu wengine balikuta mashamba asema sasa vile semena inaanza kuisha nitumike nguvu sana juu ya projet fulani. Ile projet qu'on nafanya kama Mungu ashina ni ya bure. Amen. Ni bia bure juu ya nini? Parce que parole ya Mungu inasema n'abandonnez pas votre assemblée. Hapa kufuatana na vile tulisema mu mercredi tunaleta programu. Ile programu inatoka ni ku eglise yote mzima. Besha napita hapa selon ordre ya kanisa. Anasema ke tunapenda kufanya ordre ya semaine juu ya kwanza kungama. Ni eglise atapose question. Ana yeye atatosha ordre yeye mwenyewe kusema ke no a partir de tel jour tutaanza kuabudu. Hapana. Yeye anatafuta kila mtu wote aichike na Mungu kumbingu afanye ni asinye. Amen. Kama napose kukanisa kusema ke mnapenda tuanze kwa shiku kani. Bon, mimi nisikupropose. Tuwezi kwa shiku fulani kufuatana na nini na vile Mungu anatongoza. Kanisa yote mshima kama kutakuwa kusema ndio tutaanza kwa mercredi a partir de 16h. Sasa vile yeye Mungu lwake eko demokrati ashikalake na impose Mungu. Na yeye anafanya nini? Anechika. Amen. Ndio kwa maana kuweza hii anasema nini? Anasema wakati ile Mungu rileta programu niye Mungu nilikuya pale. Sasa mwe mlikuya wapi? Unampatia Mungu programu ya kusema ke mercredi 16h30 tuko kwa kanisa. Mimi nafika 16h30 mtu ananikuta kwa mashamba kwa na rose. Sasa ule unapatia programu unaona sema na sabwa, ashisabu hapana. Na bantu biko nafika mkumeprize sauti ya Mungu ni kufuatana na vile ile banampatia Mungu. Ni kitu kibaya sana kilo nalaka Mungu na aufike mkufanye mkitimiza. Ni kitu kibaya bandugu yangu. Unalaka Mungu, unamfanishia ve. Ile ve unafanya kuya suple ushende en dehors ya maparoli yako. Amen. Ndio pale kunaambia watu wasema ki Mungu ananilanda. Umevole. Watu wako nasema banaanza kukujuliza tunakuwa nini? Umevole. Seigneur, où te vole en quoi? Tunatuma kuiba kitu gani? Kile unasema tunafuata. Sasa tunakuiba munini? Sema unaniiba. Mumadimu, mumaofrande, muko naniiba. Mtu asijirandre konta useme ko naiba. Ye Mungu ako fidèle, anapenda na shitu kwa nini? Ba fidèle ku sauti yake. Bantu kama tuneka raisonnement mu sauti ya Mungu, tutaanza kujewanya petit à petit. Amen. Na raisonnement kuna kuya nini? Iko napenda paka comparaison. Inapenda kwa paraître. Jina mimi na mimi fo nionekane saa ule. Na mimi fo nikuye saa ule. Na tamu ba apotre bilikuya mo. Malikile barikuwa na Jesus saa vile barikuya abayaenea. Parce que Bible nasema un disciple n'est pas comme son maître. Amen. Mais un disciple accompli, il devient comme son maître. Juu ya nini barikuya bayaeneana? Mapense yabo ilikuwa njuu ya kumuntu. Muweze Pierre, mwenye alikuya karibu na Jesus. Mwenye alikuwa analeta na maide. Mais ça Jesus alikuwa parole, anapa kumfanya ni kumkase. Amen. Pierre anamuuliza, Jesus, angarevu na tuchakula baduzu. Shibota batuku baduzu. Pense ya Mungu. Anatafuta aonekane. Ye Mungu aonekane. Mushiba duza hapa. Mkubwa ni nani? Shabo chakula. Or pa Pierre mwili imekea vieux. Anaanza kupenda yeye afanye nini? Aonekane, bote bakuye chini. Pense ya kumuntu, yuko napeleka muntu pa nini? Pa kubia shetani. Pa kubintu bile biku materiel. Jésus sasa na répondre. Ona pense yake akosema ki ayukwe
panse ya Mungu. Asema bien, ule anapenda kuya mtu mkubwa mnyumba yangu, ule kuna tumikia benzake. Amen. Ule kuna servir benzake. Jo mtu mkubwa. Ule atachika kuservir benzake ni nani? Atanione mimi mtumikie. Hapana. Mimi mtu anapenda kuya mkubwa. Sio tumike. Tumikia ndugu yako. Jo mkubwa wengine banduku anafika anakuta assembly, anapenda yeye kula alikuta hapo, yeye abebe fashi yake. Hapa yasema ke mtu mkubwa ni kutumikia wengine. Hapa mroyomu ya Mungu, tuko natumikia batoto ya Mungu. Anatubeba sasa esclave. Ile fuko ya kote esclave wa Jésus ke kwa esclave wa nini? Wa shetani. Tu kama unakuwa esclave wa shetani, utaanza kuangalia paka materiel. Vitu vya kudunia, jumla utaanza kuangalia. Saa ya oreri ya kanisa, wewe kwako ndani yako ile alarme hainamo. Juu ya nini? Wewe vile vyote kuna wazi vitaka vya kudunia. Banduku maefori ya mwili haitaweza kufanya kitu tashi kubwa. Amen. Unatumika fin de Salomon aliyesema ki vanité de vanité, tout est vanité. Amen. Tout est vanité kudunia. Unapata makuta. Wanakwambia sema ki huyu pale alipata makuta ni madawa. Ile makuta unapata itakupeleka wapi? Kama una na roho ya Mungu. Hii nye bantu beko nekelete usubuhi ti magharibi. Unaipata utenda nayo wapi? Biblia inasema itakusaidia mtu nini kama anapata dunia yote mzima na anakosa ufalme wa mbingu? Banduku kia kabaila ni kuangalia ufalme wa mbingu. Ile Jésus alituambia sema cherchez d'abord premièrement. Utafuteni mwanzo. Ninapendaka sana adage Afrika zaidi. Anasema primordial Ya kwanza c'est la parole. Amen. Cha kwanza kile anasema priorite zero. Kule siwezi kujiexplique. Ni sauti ya Mungu. Amen. Yangu après. Amen. Sio kwa maana Mungu kunafika mkonore mtoto wake ule kunashikia sauti yake. Amen. Unaona utasema kesa inenea. Au utashikia paka megafoni pite. Badada, banduku, saa kanisa nenea, mkoto neno kanisa tuabudu Mungu. Hapana. Inapaswa kuwa automatique ndani yako. Inapaswa kuwa automatique. Huku na projet yako. Ile projet yake anasema nini? Hapana kusema kesho nikilamuke nitafanya hivi. Huko Mungu, hauna Mungu. Amen. Hauna Mungu. Huko nilipangia projet tu wewe mwenyewe unasema kesho kama tu ninakuja, nitaenda kwa shamba, nifanye hivi, tu nipate hivi. Ni selon way. Amen. Ni selon way. Shaka anatufundisha anasema kama kuna katika unataka kufanya projet, sema itakuwa mapenzi ya Mungu. Amen. Itakuwa mapenzi ya Mungu. Juu ya nini? Basi ndani yako Mungu ile cloche kuna tenga tu mama. Banakwambia juu ya mambo ya Mungu, unajishikia kusema vitu vyangu mimi shikione tena na valeur. Mimi nabieka mbele kumpembeni. Kia kwanza mbele ni Mungu. Banduku sauti ya Mungu nasema Dieu honore celui qui honore sa parole. Amen. Kama unafika mkuheshimia sauti yake, unaheshimia wakati utaanza kuheshimisha, bantu watasema na bamba dawa. Ni vya kweli. Dawa yetu ni Jésus. Tubalimwita Belzebub. Bantu vile mkuyua, balimutaksema njina yote. Mumutakse. Mie ndio kule mine cha approcher mpaka kwake. Amen. Yeye ndio mji yangu ya chance. Amen. Juu ya nini? Niko nafanya mapenzi yake. Bantu batakusema manamna kwa chana. Dunia kama mtu anafuata Mungu anasema c'est un fou. C'est un lâche. Il n'a pas la force. Parce qu'un homme normal ne peut pas seulement à tout moment se mal à l'église. Pour dunia penser yako hekima yako devant Dieu, c'est la folie. C'est la folie devant Dieu. La sagesse des hommes devant Dieu c'est la folie. Juu le Mungu ile sagesse yake iko na mtuma kwenda mbali na sauti ya Mungu. Or pas sagesse ya Mungu kudunia wanakona safu. C'est pourquoi il y a toujours contradiction. Celui qui aime le monde, il n'aime pas Dieu.
Celui qui aime les choses du monde, il n'aime pas Dieu. Celui qui aime Dieu doit faire ce que Dieu lui demande de faire. Kusababisha kufanya. Vinawezekana vya nguvu. Ndugu, fanya hivi. Ni sauti ya Mungu anasema. Ana Berger anasema. Malua yetu yote. Shie tuko na ngare ni wapi? Ni Biblia. Colossiens chapitre 3 verset 17 anasema, kiote huku nafanya. Kiote huku nafanya. So, ndio tukisema ile Colossiens chapitre 3 verset 17. Inasema hivi. Quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Bandu huko mashamba huko na roze sasa kanisa endelea. Kile kunafanya ni Jésus. Ni mapenzi ya Mungu. Kile wao unaweza kusema hiki ni unafanya haina mapenzi ya Mungu. Mais una continue kukifanya. Unaweza sio utakupata. Yote ndio utafanya Mungu atakuuliza. Juu ya nini? Juu ya kuprendre kusema que lui, il est le souverain. Il est le souverain mu mambo yote. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Dada washakuikala ndio na mshuka. Anaanza kushimanga dada yake mwenzake. Shuku bebe kama parole yako. Yeke mu Biblia ni Jésus ndio kunaonesha. Umai uko unachota mai. Wewe kama ni kinkopo, kama unapishana kama ni kidogo wanafaka ni nini, unaweza kusemeana vibaya. Esi bila kunasema ni parole ya Mungu. Sauti ya Mungu iko mkintu mu mambo yote. Hii parole ya Mungu isha kucouvrir mambo yote du commencement jusqu'à la fin. Yote biko napitikana biko msauti ya Mungu. Amen. C'est pourquoi bila tumesema kyote kile tunasema tukirudisha mpaka kwa sauti ya Mungu. Amen. Tulikuwa hapa depuis 14h programme balileta. Depuis 14h bandu hii parole inatembea la prière. Parce que la prière c'est une puissance. La prière c'est une puissance. Kama una na puissance, unabakia paka na connaissance, utakuwa sa perroquet. Uko na connaissance bien sûr. Il faut marcher avec tous les deux. Uko na parole mais hauna na puissance, uko malléable. Ni mpepo yote nakuya itakupepusha. Pourquoi? Parce que hauna na puissance ndani yako. Il faut avoir la parole et la prière. Amen. Mais tunafika hapa 14h. Saa ya prière, kufuatana vile Berger alisema. Kanisa tuko na angalia. Yeye je kuya hapa. Dieu a kusema que Seigneur, mimi naacha vyangu vyote. Banasema 14h, mie 13h minafika. Amen. Unafika Mungu anakukuta. Kile chote kinacho besoin ndani yako. Bele kile unaanza kwa kwanza, unafanya mapenzi yake. Unamwanzia kwa mbele kumweka l'épreuve wewe mwenyewe. Unamweka Mungu l'épreuve, unasema que wewe unasema 14h, mi 13h minafika. Unikute Seigneur Jésus. Juu niko na mahitaji. Bile bandugu yangu, bile wenzangu beko navyo besoin. Mimi akabaleni kunavyo mbele unipatie. Juu mimi naonore sauti yako. Anaangalia mbele ponctualité yako. Parce que Dieu, il est plus que nous dans la ponctualité. Muntu anejabsante kwa kanisa ya Mungu. Anakuwa kulomba kwa Berger. Berger nirunie, tunaona sasa vile nipatia kwa contrat kama je mshinda kule. Berger atakatala. Atakupatia na raison, tunaona ndugu. Ndio kweli, tuko mumwili, faut kufanya nini? Il faut kutafuta est-ce que les justifications kwa Mungu anaichika? Mungu anaichika. Banduku,
tutafute kufanya kwa mapenzi ya Mungu. Parce que Jésus pale alienda na regret sana. Anasema, est-ce que pale nitarudia? Takuta imani pa dunia. Mwenzenu anaenda kwa ile regret. Chitu mubambie kwa bintu byake. Chitufanye kwa mapenzi yake. Yeye ko tayari kufanya kyote kile mtu anamlomba. Amen. Eko tayari. Mungu yutu kunalomba. Bantu jobe kunasema ke ya Mungu biku nakawa. Bon, kufuatana na experience personnelle. Ile nisha kufanya na Mungu wangu. Yake ndio biku rapid. Kupita vya mtu. Juu ya nini kuna ngara mbele objectif ya binyo kuna lombea. Uko na bilombea juu ya nini? Mu prière unakuja hapa, Mungu nipatie makuta. Est-ce que tunataka promesse sema atatupatia makuta? Ashikutumeke vile. Wewe lomba kile yalisema. Amen. Kama unalomba kile anasema, yeye vile vingine atakupatia havyo. Ndio nasema kunavyo besoin. Matunzo yeye mwenyewe atakupatia hayo. Makuta unatafuta yeye mwenyewe atakupatia hayo. Juu ya nini? Watu wanasikia kunafanya nini? Mapenzi yake. Pierre mkoona sema kana waza vya bien. Jésus para na multiplier badanyua utafanya hivi. Pierre leo unasema kwamba sasa hivi nitaka na sana kwa Afrika atanichika. Aje ni place. C'est arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Kongo shetani. Tu ya nini? Parce que shetani na bantu mawazo ni moya. Ndio Mungu anasema sasa vile shetani na bantu bako na mawazo moya. Njoo ya bangu ifo nifanye difference. Bangu, il faut nifanye différence. Amen. Jésus alikuya tout juste pour rassembler batoto yake. Njoo kuya kwake kula alikuwa ni kuba rassembler fashi moya na yafike kwa mbele baada sema papa, ile kazi kumtumia. Yoi mimi naisha. Sasa hapa. Glorifie ton fils. Eko nasema ni Jean 17. Uza mwana wako. Jean 17. Soma hapo. Jean 17, kama kwa prière ya Jésus, ilikuwa kufanya kazi yake kwa dunia. Jean prophète kamita sema alikuwa tipifie na yake. Selon ma caractéristique de Jean, lui c'était l'aigle. Pourquoi? Parce que yeye ashipase kuna vya karibu. Anaanza kuona ni vya mbari. Jean. Ninapendaka sana hiki kitabu cha Jean. Jean 17 wanasema la prière sacerdotale. Prière ya Jésus. Prière maombi ya kikuhani. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Yesu akainua macho yake kumbingu Et dit, na Père, akasema, Baba, l'heure est venue. wakati nenea, Glorifie ton Fils, tukuza mwana wako, afin que ton Fils te glorifie. tuna yeye mwana wako apate kukutukuza. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, Ile limupatia uwezo pamili yote, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. ili apate kupatia uzima wa milele kwa wale wote wewe ulimupa. C'est-à-dire, kama unashikia kwa klaxon, soit kangengele kanaria ndani yako saa ya kilta, umshukuru Mungu. Amen. Umshukuru Mungu. Parce qu'il alikuyua. C'est lui qui Dieu lui a donné la puissance de toute chair. Kwa mtu wote, Jésus ndio kuna ile puissance. C'est pourquoi kama mtu anakuja kanisa, tunasema gloire soit rendue à Dieu. Parce que mwenyewe kunagusa maro ni Mungu. Mwenyewe kuna convertir mtu ni Mungu. Mwenyewe kuna changer mtu mbibaya wala alikuwa anakuwa vizuri ni Mungu. À chaque fois que tunashikia parole, tuko na insister sana mpaka vile balimwambia Timothée kwa Paul. Asema wakati yote insist
favorable ou non. Wakati ya msina au ya maana. Hata kama biko nguvu ya je, shie Musa ya kitu tunalikuta hapa juu ya kuinsister mpaka kitu kamoya tutasema hapa hata combien de fois. Amen. Juu ya nini? Parce que njomo mai favorable banduku hii watu somikala hapa hivi. Njomo mai agréable. Anasema que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Hatukuwa pa juu ya mutualité. Hatukuwa pa juu ya makabila. Mais tunakuwa pa juu ya Jésus. Mwenyewe yuko nachunga manafsi yetu. Banduku kinini kile Jésus atashinda tupatia? Tulikuwa hapa tunalomba siku ya prière. Bible inasema si vous avez la foi, tout ce que vous avez demandé, le Père, lui qui est dans le ciel, il le voit en vos cœurs. Kyote kilo lilomba tumainia. C'est pourquoi wakati ya prière banduku dada tufanye kwa nguvu tuzifika kwa wata. Amen. Juu Mungu yuko besoin na ma église tuko nasema hii ana ndio église hapa. Hii ni fashi ile tunayenga ikisa vile abri kuchunga kokotre ma intempérie ma baridi banini. Mais église ni wewe dada, ni wewe ndugu, ni shibote ili mwili kunayo. Amen. Eko napenda kukuutiliser, eko napenda aikale mu temple yake. Mais sasa wewe au moment où Dieu veut être dans son temple, tu n'es pas là. Anakuta Mungu mapenzi nyingine. Anakuta Mungu vitu vingine. Yeye naye asisiportake. Nikapaya kaloko eko allergique kuzambi. Amen. Eko allergique kuzambi. Ni kaloko tumpa anatoka. Sasa kwa Apocalypse wao nasema, or pas celui qui devrait être dans l'église. Mais eko nasema nini? Je toque. Uro ya mtu. Ula tafungula. Mimi naingia ndani yake. Ula tafungula ni nani? Asoma cha kipenda roho. Anasema ki ula tanifungulia roho. Mimi nitakuja kwake, tutekala naye na mimi nitaishi naye. Tutakula naye pamoja. Ima parole ingie kuroho. C'est pourquoi proverbe anasema mon fils, donne-moi ton cœur. Unipe roho yako. Donne-moi ton cœur. Unipe roho yako. Muromu mambo mingi. Ile profeta kuna tipifia kusema ke mundani ya roho Mungu baimbo badei. Imbo muushi na imbo mweupe. Ule imbo muushi kama unamulisha sana. Huyu imbo mweupe anafanya nini? Anakuwa kaloko. Huyu imbo muushi anakuwa na force kwa ule imbo mweupe. Eko na tipifia maroho yote mbili ndani ya mtu. Ulo tanurie ndio atakuwa plus fort. Amen. Ulo taisha ndio kwa nguvu. Unapachia kuwa kuimbwa mweupe yako inaonyesha roho ya Mungu. C'est-à-dire byako byote unaweza kuona vinakuja chini. Paul ile saa ashapata appel. Anaanza kuona sema kibile unafanya kwa mapenzi ya Mungu. Or pas il était en dehors de la pensée de Dieu. Mwenyewe unasema que en tout cas ce que je fais c'est la volonté de Dieu. Aba beko nenda aba beko na kufuru jina ya Mungu. Il faut kubaua. Ile sasa Mungu anamuita Paul, pourquoi me persécutes-tu? Unajua nini Paulo uko unaniteswa? Bwana. Kuna kuteswa nini? Mimi nafanya kazi yako en dehors de la pensée de Dieu. Amen. Ya mawazo ya Mungu. En dehors de la pensée de Dieu. Nje ya Muntu ule anakubamba wewe mtoto wa Mungu. Muntu ule anapenda kukugusa wewe mtoto wa Mungu. Ikusabila nagusa Yesu. Amen. Tu ya nini tukuproteger? Mimi napenda sana hivyo kusema ke rinjo ya Mungu iko yulu yetu. Fashi yote tuko natembea eko natuangalia. Fashi yote tuko eko natusurveiller. Tu ya nini ashipende kibaya kitufikie. Banduku tuweke imani kupitia tunalomba kusema ke Mungu uko capable ya kujibu. Tuaminie kusema ke il est le souverain sacrificateur. Yeye anayua mapashwa yetu. Sasa tuenda mna kanya kulomba. Tushilombe tu kusatisfaire ma passion yetu. Tushilombe Dieu akonekana devant les gens. Parce que Mungu anaangalia ni roho ya mtu. Utalomba chaka nasema c'est pour satisfaire vos passions. C'est pourquoi vous demandez mal. Dieu ne vous donne pas. Mungu ni kubezo nipatie kwa hivyo. Dieu yuze nyumba.
Est-ce que mu Bible Mungu anaambia sema mulombe tu mimi nipatie Mose nyumba. Ndugu, kama unapata Saint Esprit ile vyote vile kunavyo besoin itakuwa après. Kyakabaila mbele tutafute ile. Jo kyakabaila banduku. Jésus eko pa mulango. Amen. Eko pa mulango, eko na kuya, eko pa mulango anakompola. Kwa ule roho yake kuwaji, anamfungulia Mungu roho. Ndugu, kama mtu uko na Saint Esprit ya Mungu, bintu ya kudunia atabiona vya bure. Atabiona vya bure. Juu yako yote utakuwa mkufanya mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu depuis naissance ya Jésus, mkiangalie bien, anaanza kufanya vitu kani mpaka mtambo. Mpaka mtambo ndio mnakuwa John alipenda afike kufikisha mambo yake kumwisho. Sasa wewe na mimi, sibataka kubasha kutupatia na shie kazi ya kufanya. Na kusema ke mujichunge. Wakati pale itakuwa ni mikute eko muku tayari. Amen. Wakati pale itakuwa ni mikute eko na Mungu tayari. C'est-à-dire l'esprit de Dieu en nous, c'est ce que itapinganisha ile wasema force et la force d'attraction. Ni esprit ya Mungu ndani yetu. Njoo asashuka pa dunia. Atafika ni pa pepo. Hasa kama unaona na roho yake. Ndugu, hii sacrifice tunafanya ya bure. Dada, sacrifice tunafanya ya bure. Tuache tutoshe vitu vile vikuderizwa. Tuviete à côté. Cherchons Dieu. Parce que Bible nasema le jugement de Dieu itakuwa conforme na justice yake. Amen. Ça c'est Dieu qui le kumati mantomba kusema que cherchons la parole et cherchons d'abord l'esprit de Dieu et sa justice. Dieu ya nini? Parce que ile justice itakuwa conforme wapi? Au jugement. Asa wewe kama kuna ile justice, tutapita amo. Basha kufunga mlango, basha kupatia mfungulo. Est-ce que unaweza kukala nje? Utafika na fungulo naingia. Ile jugement ya Mungu iko conforme na ile justice ile tomba tutafute hiyo. Soma ile angalia. Tutaenda kusoma 94 verset 11. Somme 94. Somme 94, verset 11. Pour directement à 15. Car le jugement sera conforme à la justice. Jugement ya Mungu. Unaweza kupita mbio ni nani? Kujijuma ya Mungu. Utenda wapi? Yeye nje kuna nafasi yote. Anaanza kujije. Unasema utafuchama wapi? Bana na justice ya Mungu. Banduku itakuwa ni grincement de dents. Itakuwa ni souffrance. Sasa Mungu anapenda atuepargne kwa ile souffrance. Tout comme on est tombé, c'est chercher d'abord premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tu es justice, Dieu t'a épargné. Dieu t'épouche. Kama inatuepusha ile siku, Dieu tutaona sasa importance ya vile Biblia anaanza kutuambia. Juu judgment yake iko ya nguvu. Nani anaweza kupita kwa judgment ya Mungu bila roho yake? Hakuna. Hakuna. C'est pourquoi tutafuta kufanya kwa mapenzi ya Mungu. Car le jugement sera conforme à la justice. Et tous ceux dont le cœur est droit la prouveront. Wakati Jesus ataanza kushishia, John anaanza kuchakula, wewe pita, wewe pita, wewe pita, wewe pita. Jua nini kuko na justice ya Mungu ndani yako. Mungu amibariki. Amen. Tukue paka na imani ya kusema que lui il peut tout. Il est grand de toute manière. Tusimwaminize Mungu banduku. Tusimweke Mungu mu deuxième position. Tumweke Mungu mu première position. Parce qu'il y a na yuwa bile tu kuna bio besoin. Tuweke Mungu mu première position.
atupoteshe kintu tayari. Ule mtu yuko nafanya mapenzi ya Mungu, je ekoneka mkonti yake vitu vya mingi. Mtu tu anasema una perdre temps, au perdre temps. Huku na nkese mkonti yako. Mwexhorte ko bengine, ule tu analeta ame moya kwa Mungu. Mungu atamsifia na yeye. Amen. Tuexhorte ko mkartie banduku, dimanche tufike kwa altar, yuko bile Mungu ashakutupatia jua kuleta. Amen. Tuitane ko, tuko ba mingi. Ule unafanya kazi yake, dada, frère, uko mkaji unaangalia saa ya Mungu inenea. Acha. Mathieu, quand Jésus lui a appelé, alikuwa paposi ya makuta, comme c'était l'appel de Dieu. Kwa ni mtu ya Mungu, anaangalia sema, hiyo tumshikia Mungu. Anaji. Anamfuata Jésus. Mais beaucoup bali batoto kumfuata Jésus. Jésus anambia sema, va rendre témoignage dans ta famille. wengi wanaleta ushuhuda. Anabakataria. Shinema. Hii parole hii shi tunechika kwa leo. Kuku bali bako nifunia masomo. Mais on comprendre. Neema Mungu anatupatia une portion de sa pensée. Tunaweza comprendre kwa sauti yake. Banduku ni neema. Amen. Tuko kwa makanisa bantu bale barifunda. Banafunda beko na baranda bongo abayo namna kanya kwa sema ni bongo wala ni ya kweli. Message hiyo Mungu anatufanyisha neema, anatutumia tipa na prophets. Na hii message nifika ni ya baadhi. Ni message kunasema tuharakishe. Tutoke banduku, tutoke wapi mudunia? Tutoke mubintu vya dunia. Tuangalie sauti ya Mungu. Tuambatane yo. Pourquoi? Parce que bientôt ça sera la fin. Batafunga makanisa. Sasa kama wewe ndani yako hamna kitu. Mimi sikia sana furaha sana ya exhortation ya Berger jana après kids. Asema tunapasha kwa magazine ndani yetu. Sasa Frère Frank wakati balimwambia alipata message. Frère Frank il a écouté mais il n'a pas compris. Alishikia lakini asikuelewa. Il a écouté la voix de Dieu. Mais il n'a pas compris. Sasa kubali beko nakuya hapa banashikia tu. Non, c'est Frère Frank qui nous parle, mais il ne comprend pas. Lakini abelewe. Ndio mtu ndio comprendre sauti ya Mungu. Atwana mna kani ya kujiarranger kwa sauti ya Mungu. Wakati wanaenda kupatia interpretation ya ile kila rishikia, para nous faire comprendre nasema que regardez ce que moi j'ai fait. J'ai emmagasiné les choses naturelles. Or, parce que ce n'était pas ça. C'est parce que je n'avais pas compris, mais j'avais entendu. Il y a la différence entre entendre et comprendre. Parce qu'on comprend seulement avec le cœur, mais on entend seulement avec les oreilles. On peut entendre une voix, mais il faut demander l'aide de Dieu pour comprendre la voix. Mungu amibariki. Kama tena tupatie mshima tutendelesha siku hii.